السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد، إخواني الكرام، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى بالاشتغال بعلم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Beliau Al-Habib Al-Syeikh Tariq Ghannam Al-Hasani membuka pertemuan kita pada sore kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta doa-doa yang beliau panjatkan untuk kita semua, diberikan ilmu yang manfaat, menjadikan ilmu kita bermanfaat, dimudahkan urusan kita, serta mengingatkan kita semuanya untuk mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang maknanya sesungguhnya perbuatan baik itu tergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapati apa yang ia niati. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا بجنب الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في البحر فلينظر بما يرجع. Kemudian dalam sebuah hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya dunia, ya tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali bagaikan ketika salah satu di antara kalian meletakkan jari-jarinya di lautan, setelah itu dia angkat kembali jari-jarinya, apa yang ada pada jari-jari tersebut dari air kan sangat sedikit sekali, tidak ada artinya. معناه الواحد منا إذا ذهب إلى البحر ووضع إصبعه في البحر ثم رفعه، هذا البلل القليل الذي يعلق على الإصبع من البحر الكبير ما هو بالنسبة للبحر؟ كلا شيء. كذلك نعيم الدنيا بالنسبة للآخرة كلا شيء. Makna dari hadis tersebut, ya jika salah satu di antara kita pergi ke laut, setelah itu kita meletakkan jari kita di laut, kemudian mengangkat jari kita tersebut ya dari laut, maka ketika kita lihat basahan air yang berada di jari-jari kita dibandingkan dengan air laut, dengan laut yang begitu besar, itu tidak ada apa-apanya. Demikian juga kenikmatan dunia, ya ketika kita bandingkan dengan kenikmatan akhirat, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Al-jannatu la mauta fiha. Di surga tidak ada kematian. Wala marada fiha. Tidak ada rasa sakit. Wala ju'a fiha. Tidak ada rasa lapar. Wala 'atasha fiha. Tidak ada haus. Wala dhalama fiha. Tidak ada kegelapan. Fiha ma tashtahil anfus. Dalam surga terdapat semua kenikmatan
yang diinginkan oleh jiwa seseorang. فنحن في هذه الدنيا الزائلة الفانية للعمل للآخرة الباقية. Maka kita hidup di dunia yang fana ini, yang akan hancur ini. Kita beramal di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat yang kekal. الواحد منا مهما عاش في هذه الدنيا لا بد أن يموت. Kita hidup di dunia ini walaupun panjang umurnya, sepanjang apapun umurnya, pasti kita akan meninggal. ولو عاش 1000 سنة Walaupun hidup 1000 tahun, لا بد أن يرحل عن هذه الدنيا. pasti kita akan meninggalkan dunia ini. نعيم الدنيا لا بد أن ينقطع. Kenikmatan di dunia itu pasti akan terputus. نعيم الدنيا إلى الزوال. Nikmat dunia ini akan binasa. أما نعيم الجنة فلا ينقطع. Maka sedangkan kenikmatan surga itu tidak akan pernah terputus. لذلك قال الله تعالى في القرآن العظيم والآخرة خير وأبقى. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maknanya dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. معناه نعيم الجنة أفضل من نعيم الدنيا. Artinya nikmat akhirat itu, nikmat di surga itu lebih utama daripada nikmat dunia. نعيد الآية سما Kita ulangin sama-sama itu beliau. قال الله تعالى قال الله تعالى والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. والآخرة خير وأبقى. الآن وحدكم. Sekarang kalian sendiri ya. 1, 2, 3. Lagi. والآخرة خير وأبقى معناه نعيم الجنة أفضل من نعيم الدنيا. Makna dari ayat tersebut bahwasanya nikmat surga itu lebih utama daripada kenikmatan yang berada di dunia ini. فنحن في هذه الدنيا للعبادة. Maka kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, ليس للعب bukan untuk main, وليس للضحك bukan hanya untuk tertawa, وليس للطعام bukan hanya untuk makan, وليس للنوم. bukan hanya untuk tidur. إنما نحن في هذه الدنيا للعبادة. Kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. وأفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan amalan yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah. قبل الصلاة Sebelum solat, وقبل الصيام sebelum puasa, وقبل الزكاة sebelum zakat, وقبل الحج. sebelum haji. أفضل الأعمال على الإطلاق الإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Maka amalan yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما معنى الإيمان بالله؟ Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? التصديق القلبي أن الله تعالى موجود لا شك في وجوده. Yaitu membenarkan dengan hati secara pasti bahwasanya Allah Ta'ala ada dan tidak ada keraguan tentang adanya Allah Ta'ala. نحن لا نرى الله في هذه الدنيا. Kita tidak melihat Allah Ta'ala di dunia ini. نرى ما يدل على وجود الله.
tetapi kita melihat sesuatu yang menunjukkan akan adanya Allah. كل واحد منا هو دليل على وجود الله. Masing-masing dari kita adalah bukti adanya Allah Ta'ala. تفكروا في أنفسكم Coba fikirkan tentang diri kita sendiri. كما جاء في القرآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan hendaklah kalian berfikir tentang diri kalian sendiri. كيف نأكل Bagaimana kita makan, وكيف نشرب bagaimana kita minum, وكيف نرى bagaimana kita melihat, وكيف نسمع bagaimana kita mendengar, وكيف نتكلم dan bagaimana kita berbicara, وكيف نتنفس. dan bagaimana kita bernafas. كل هذا يدل على وجود الخالق. Semuanya ini menunjukkan akan adanya pencipta. لأن كل هذا ليس بخلقنا. Karena semua ini bukan dengan ciptaan kita, إنما هو بخلق الله عز وجل. tetapi semua ini adalah dengan ciptaan Allah Ta'ala. كم وكم من الناس كان يريد الكلام وتوقف عن الكلام، عجز عن الكلام. Betapa banyak orang yang mau berbicara, tetapi dia tidak bisa berbicara, tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata. وكم وكم من الناس توقف عن الرؤية فجأة ما عاد يرى. Betapa banyak orang yang tiba-tiba buta, tidak bisa melihat. وكم وكم من الناس ما استطاع أن يأكل علق الطعام، ما استطاع أن يبلع هذا الطعام. Dan betapa banyak juga orang yang tiba-tiba tidak bisa makan, jadi tidak bisa menelan makanan. فإذا تفكرنا في طعامنا وشرابنا وأنفاسنا ورؤيتنا كل هذا يدل على وجود الخالق. Kalau kita berpikir ya tentang makanan kita, minuman kita, nafas kita, maka kita tahu ya bahwasanya hal ini menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. فإذا هذا العالم يدل على وجود الله. Maka alam ini menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. السماء تدل على وجود الله. Langit menunjukkan akan adanya Allah. انظروا إلى السماء. Ya, coba kita perhatikan langit. هي أعظم من سقف هذا المعهد. Maka langit itu jelas ya lebih besar daripada atapnya pondok ini. سقف هذا المعهد تحمله هذه الأعمدة. Jadi atap pondok ini ya, ini ada tiang-tiangnya. بدون هذه الأعمدة السقف يقع علينا. Tanpa adanya tiang-tiang tersebut, maka atap ini akan jatuh kepada kita. أما السماء الله تعالى رفعها بلا عمد. Sedangkan langit Allah Ta'ala mengangkatnya tanpa tiang. فهي محفوظة بقدرة الله. Maka langit ini terjaga dengan kekuasaan Allah. فإذا كل ما في هذا العالم يدل على وجود الله. Maka kita semua yang ada di alam ini menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. فإذا نحن لا نرى الله في هذه الدنيا. Jadi kita tidak bisa melihat Allah Ta'ala di dunia ini, نرى ما يدل على وجود الله. tetapi kita bisa melihat sesuatu yang menunjukkan akan adanya Allah. والله تعالى لا يتصور في العقول. Allah Ta'ala tidak bisa dibayangkan dalam akal kita. ليس معنى الإيمان بالله أن تتخيل في ذهنك جسما كبيرا يشبه البشر أو الشجر أو الحجر أو الضوء أو الظلام. ليس هذا معنى الإيمان بالله. Jadi beriman kepada Allah Ta'ala itu ya bukan dengan membayangkan Allah, ya, bukan dengan membayangkan Allah Ta'ala kayak manusia, kayak batu, kayak pohon, dan kayak macam-macam lah dan seterusnya. الله تعالى ليس كمثله شيء. Karena Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. لا يشبه البشر Tidak serupa dengan manusia, ولا الملائكة tidak serupa dengan para malaikat, ولا الضوء tidak serupa dengan cahaya, ولا الظلام. tidak serupa dengan kegelapan, لا يسكن الأرض tidak tinggal di bumi, ولا السماء
tidak tinggal di langit, ولا العرش tidak tinggal di arsy, وليس في كل مكان dan juga bukan di semua tempat. كان ولا مكان Allah Ta'ala ada tanpa bertempat sebelum adanya tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, الله لا يتغير Allah Ta'ala tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Maka Allah Ta'ala ada tanpa tempat. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. وهذا ما كان عليه الشيخ الكبير هاشم أشعري رحمه الله رحمة واسعة. Dan inilah keyakinan yang diajarkan oleh guru besar kita, yaitu Kiai Hashim Asy'ari rahimahullah. فقد قال في كتابه التنبيهات الواجبات: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والمكان والزمان. Beliau mengatakan, ya, Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, beliau mengatakan dalam kitabnya At-Tanbihat Al-Wajibat, di muqaddimah kitab beliau, mengatakan yang maknanya, ini pakai bahasa Arab, maknanya, dan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Ta'ala Maha Esa, tiada sekutu baginya. Allah Ta'ala Maha Suci dari benda, sifat-sifat benda, kemudian juga waktu, arah, dan juga tempat. فإذن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. Jadi Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. ليس كمثله شيء. Ya, Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. موجود بلا مكان. Allah Ta'ala ada tanpa tempat. نعيد هذه العبارة جماعة سما سما. Ya, kita ulangi kata beliau sama-sama. الله موجود بلا مكان. الله موجود بلا مكان. الله موجود بلا مكان. الله أداة tempat-tempat. الله أداة tempat-tempat. الله أداة tempat-tempat. الآن وحدكم أعيد بالإندونيسية. Sekarang katanya teman-teman sekalian diulangi bahasa Indonesianya. 1, 2, 3. Nah, bersama-sama, kurang kompak. 1, 2, 3. Mau diterjemah ke bahasa Arab? صوتهم ضعيف كأنهم جائعون. Kayak kata Syekh itu kayaknya lapar ini, makanya suaranya pelan katanya. يريدون الأرز. Mau nasi goreng? nasi goreng. Bakso Syekh. bakso. bakso, nasi goreng, bakwan. Ayam. Ayam. ayam goreng. Ya. الآن نعيد lagi. 1, 2, 3. الله أداة. Allah ada. lagi. lagi. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. Jadi ini keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. في هذا الزمن في هذه البلاد ما نحتاجه هو أن ننشر أدلة أهل السنة والجماعة. Pada zaman ini, ya, di negara kita ini, yang sangat kita butuhkan adalah menyebarkan dalil-dalil Ahli Sunnah wal Jamaah. هذا ما سنتعاون عليه مع شيخ هذا المعهد بإذن الله تبارك وتعالى. Jadi ini adalah poin yang Syekh, ya, ingin kerjasama dengan pengasuh pondok pesantren الذي ذهب إلى لبنان ورأى الجميلات في لبنان. yang sudah pergi ke Lebanon dan lihat cewek cakep-cakep, kata beliau. لكني رأيت في إندونيسيا من هي أجمل من الكثير في لبنان. Tapi kata beliau, ini nih perempuan Indonesia nanti senang ini. Nah, katanya beliau lihat di Indonesia banyak kok cewek yang lebih cakep dari cewek Lebanon katanya.
نسأل الله تعالى أن يجمعنا في الجنة. فإذا سنتعاون بإذن الله تعالى على نشر علم أهل السنة والجماعة. Jadi beliau nanti insya Allah akan kerjasama ya untuk sama-sama menyebarkan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, dalil-dalil ahli sunnah. هذا التعاون هو مبني على نقاط مهمة. Dan kerjasama ini nanti akan berada pada poin-poin penting berikut. النقطة الأولى هي أن نعمل الدورات العلمية الدينية. Yang pertama kata beliau, poin pertama adalah pelaksanaan daurah-daurah ilmiah. الدورة لمدة 3 أيام. Daurah ya, ceramah-ceramah berkelanjutan begitu ya, selama 3 hari. ندرس فيها في علم العقيدة. Nanti beliau bahas tentang akidah, ilmu akidah. والتعاون أيضا بأخذ الطلاب والطالبات إلى الجامعة العالمية في لبنان. Dan juga nanti bisa kerjasama, yaitu penerimaan ya siswa ataupun siswi untuk berangkat ke Lebanon. Mau? Yang putra mau? Mau lihat ya, mau lihat cewek sana. لكن الأمر يحتاج إلى استعداد. Tapi ingat ya, kalau mau pergi ke Lebanon ya, ini perlu persiapan matang. الاستعداد يكون بالتمكن باللغة العربية. Yang pertama, yang paling penting adalah harus bagus bahasa Arabnya. فمن يريد نحن على استعداد أن نمكنه باللغة العربية. Bagi yang mau, insyaallah taala beliau ya sanggup untuk menjadikan anak tersebut ya mumpuni dalam bahasa Arabnya. لأنه في لبنان الدكتور المحاضر الذي سيعطي المحاضرة سيعطيها باللغة العربية. Karena nanti pelajaran yang akan disampaikan oleh dosen-dosen doktor di sana itu dengan bahasa Arab. لذلك من المهم أن نتمكن باللغة العربية حتى ننشر علم أهل السنة والجماعة. Oleh karena itu ya sangat penting sekali untuk mumpuni dalam bidang bahasa Arab agar nanti bisa dengan mudah ya mempelajari dan menyebarkan ilmu ahli sunnah wal jamaah. أنتم بإذن الله تبارك وتعالى ستدافعون عن عقيدة أهل السنة والجماعة. Jadi kalian inilah nanti yang akan memperjuangkan ahlu sunnah wal jamaah. الطلاب والطالبات. Baik yang siswa ataupun yang siswi. وكيف ندافع عن عقيدة أهل السنة؟ Dan bagaimana cara kita membela dan memperjuangkan akidah ahlu sunnah wal jamaah? بأن نتمكن بأدلة أهل السنة والجماعة. Yaitu dengan kita belajar mumpuni ya, sampai kita mumpuni betul-betul pinter dalam dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah. فالذين يقولون الله جالس على العرش يسكن السماء هؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة. Jadi kalau mereka yang mengatakan Allah Ta'ala duduk di langit atau duduk di atas arsy atau bersemayam di sana, lah ini bukan dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. كيف نرد عليهم؟ Bagaimana cara kita membantah terhadap mereka? يقال لهم الذي يحتاج للمكان هو جسم والجسم لا يكون إلها. Jadi contohnya kita katakan, ini contoh saja, bahwasanya sesuatu yang butuh kepada tempat pasti dia itu adalah benda, dan yang namanya benda itu bukanlah Tuhan. الذي يتغير يحتاج إلى مغير. Contoh lagi, sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang merubahnya. والاحتياجية تنافي الألوهية. Dan kebutuhan itu meniadakan sifat ketuhanan. هذه العبارة مهم جدا أن تحفظ.
Ibarah ataupun ungkapan seperti ini sangat penting sekali untuk dihafal. الاحتياجية تنافي الألوهية. Yaitu al-ihtiyajiyah tunafil uluhiyah, kebutuhan meniadakan sifat ketuhanan. أعيد بالإندونيسية هذه العبارة. Kita ulangi dengan bahasa Indonesia ya. Ikuti saya. Kebutuhan meniadakan sifat ketuhanan. Kebutuhan meniadakan sifat ketuhanan. Gimana, sudah hafal? Yang hafal nanti berangkat ke Lebanon sama saya. Gimana, mau? Ya. Lagi. Ayo lagi. Gimana, ada yang hafal? Lagi sama-sama lah, ayo sama-sama, ayo. Biar pergi bareng-bareng ke sana. Ayo. Kebutuhan sifat ketuhanan. Ulangi lagi. Kebutuhan. Saya kasih tahu saya yadhabuna Lebanon kulluhum. Insyaallah. Alladhi yahtaju ila ghairihi la yakunu ilahan. Jadi sesuatu yang butuh kepada yang lainnya itu bukanlah Tuhan. Bihadhihi al-ibarah naksiru haula al-mushabbiha al-mujassimah. Dengan ungkapan yang mudah ini ya kita bisa membantah dan mematahkan mereka. Hadha ma'na an natamakkana bi adillati ahli sunnah wal jamaah. Ini yang dimaksud oleh beliau, kita harus mumpuni dalam ilmu ahli sunnah wal jamaah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu ahkam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin wa a'inna 'ala nashri 'ilmi ahli sunnah wal jamaah wa thabbitna 'ala 'aqidati ahli sunnah wal jamaah. إنك يا ربنا على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.